नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हमारा जो सिलसिला है रोज़ों के मसाइल बुक का, इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। आज जिस पर टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि क़ज़ा रोज़ों के मसाइल। शुरू करते हैं। फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी वक्त भी की जा सकती है, यानी कि इससे पहले कि दूसरा रमज़ान शुरू हो जाए तो फिर उनकी जो है वो क़ज़ा पूरी कर सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं क़ज़ा रोज़े शबान से पहले रखने का मौका ना पाती। तो इससे हमें साबित हो गया कि शबान में भी आप अगर आपके रोज़े रहते हैं, आपको मौका नहीं मिला पूरे साल में किसी भी वजह से, तो आप शबान में रोज़े रख सकते हैं। इसी तरह फिर है कि फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा मुतफ़र्रक़ तौर पर या लगातार दोनों तरह जायज़ हैं, यानी कि उनको अलग-अलग से भी हम रख सकते हैं जैसे सहूलत हो सेहत की या जो भी मजबूरी है, और उनको इकट्ठा यानी कि कंटिन्यू अगर देखा कि टाइम थोड़ा है या फिर आपके पास टाइम कभी भी आपको सहूलत हुई तो आपने देखा कि 7 रोज़े आपके हैं तो आपने उसको कंटिन्यू रख लिया, वो भी अच्छी बात है। अगर उनको आपने लहदा से रखा, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अपना एक अगर आप ज़्यादा मतलब ब्रेक लेके रख रहे हैं तो अपना काउंटिंग जो है वो लिख लें या याद रखें कि आपने कितने रोज़े रखे हैं, तो फिर कोई भी मसला नहीं है। इसी तरह अगली हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं क़ज़ा रोज़े रखने में अलग अलग रोज़े रखे जाएं या तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का इरशाद है कि दूसरे दिनों में तादाद पूरी करें, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला को तादाद से गर्ज है, ना कि हम किस तरह रखते हैं, अलहदा रखते हैं या फिर कंटिन्यू रखते हैं। फिर बहुत ही ज़रूरी बात जो है कि अक्सर जो हमारे इल्म में नहीं होती, हम भूल जाते हैं कि इसके बारे में है हदीस पाक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फौत हो जाए और उस पर फ़र्ज़ रोज़े रखने बाकी हों तो उसका वारिस जो है उसकी तरफ से रोज़े रखे। तो इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि अगर कोई हमारा प्यारा, चाहे माँ बाप है या औलाद है या फिर जो भी है, अगर ऐसा करने की सकत वारसों में भी नहीं है तो कम से कम फिदिया जो है वो ज़रूर दे देना चाहिए, शायद कि उस मरने वाले के लिए हम आसानी पैदा कर सकें। तो अगर किसी भी यानी कि माँ बाप अगर थे, आपको पता है कि उनके फ़र्ज़ी रोज़े जो थे उनके ऊपर रखने थे, लेकिन वो रखने का मौका उनको ज़िंदगी ने नहीं दिया, तो फिर आप वो रखें। फिर किसी शख्स ने पूरा साल क़ज़ा रोज़े ना रखे और दूसरा रमज़ान आ गया, तो इस मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखने के बाद गुज़श्ता रमज़ान की क़ज़ा के साथ रोज़ाना एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। इसके बारे में हदीस पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स बीमारी की वजह से रोज़े ना रख सका, फिर तंदुरुस्त होने के बाद भी अगले रमज़ान तक किसी वजह से रोज़े ना रख सका, वो मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखे, बाद में क़ज़ा रोज़े रखे और रोज़ाना एक मोहताज को खाना खिलाए। तो बहुत ईजी सी बात है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी कि एक तो ये सहूलत है कि आपने इस रमज़ान में रोज़े कुछ आपके जो छुटे तो आपने अगला रमज़ान आने से पहले ही उनकी क़ज़ा जो थी वो दे दी, आपने रोज़े रख लिए, क्योंकि पूरा साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। हाँ, अगर उस पूरे साल में भी अगर आपको मौका नहीं मिला तो दूसरा रमज़ान आ गया, तो फिर ये होगा मौजूदा रमज़ान जो होगा उसके रोज़े रखने के बाद आपको उसका फ़िदिया भी देना पड़ेगा, यानी कि एक मुहताज को खाना भी खिलाना होगा जितने भी रोज़े हैं, और क़ज़ा फिर भी आपको उन रोज़ों की देनी पड़ेगी। इसी तरह फिर नफली रोज़े की क़ज़ा
ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ تھا، میں نے آپ کا جوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کہ اگر نفلی روزہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے توڑ لیا یا توڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر اس کی قضا آپ کو نہیں دینی ہوگی، پھر دوبارہ سے جب آپ کو موقع ملے ثواب کا، جیسے کہ منڈے کا، تھرسڈے کا، جمعرات اور کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کا، پھر اسی طرح مہینے میں 3 جو روشن راتیں ہوتی ہیں 13، 14 اور 15 اس کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، آج کل تو ماشاءاللہ ہر طرح سے سہولت ہے، انٹرنیٹ پہ یا فون پہ یا ہر ایک کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی چیز اگر اویلیبل نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو پھر اس کی آپ کو قضا دینی ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی سامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شام دوسرا راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ شام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ اگر کسی بھی کنفیوزنگ کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو پھر اس طرح آپ کو قضا دینی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، جس میں بہت ہی مختصر الفاظ میں نے کوشش کی کہ کچھ پوائنٹ جو ہے ان کو ہم کلیئر کر پائیں۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں صحیح دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔